Okay, good morning guys. So, dugang ko lang itong mga video para po di may mga sections di tayo klase. Di rin nga di rin nakakaklase. Talaga lang malipayon na mga di ka mo nasulod. Kay bagan may mga bagyo mga sa dito. Siguradoon ko lang at least sa videos kung maghatag na akong quiz is complete laya. So I think kininiskipan ko yun na iba pero may dako sa solve ko ya. So ini nga percent ionization. So I'll try to solve this one. 15.48. Calculate the percent ionization of hydrofluoric acid at the following concentration. So nagatagya tulo. And then comment on the trends. Ooh, maybe we can graph on this. We can have a graph. So percent ionization as far as I can remember, ito hiyaan. Of course, dapat mag-basic kayo ang mga 4% nga ni. It ubos ito is baseline. And ito um, original, di gani at 100%, mga solid niya. Kumbaga, ang pinakadamo niya. So basically, ngan amo hini nga problem, amo inihira. Ini. Kay di basically haimo ano ka pa ito, acids and bases at KSP. You could just imagine sige. Pa-imagine ko na lang kamo kung mahulog ka mo in insoluble substance. Kaya I think sugad ya pa kito na ibaro. Sugad na ibaro kung gini-imagine ko ano't na hinabo ba. Sabagay, medyo kulang talaga kita ng experiment. Mas naklaro ya ini or mas madag mo tiya paliwanag kung may mga experiments kita. Kaya man kita laboratory pa ini. Tagaan akong timbangan but I don't even know where to put it. But anyway, you could just imagine if you drop an insoluble substance. Kaya ini nalaada. Bagan pag kita ko ma-explain ko yan maupay. Pinagi ni. Based sa taknay paruan of course. Kaya na akong panahon, I do struggle in understanding though I really try. That's why I read a lot of books. So actually, kung namamati ka mo akon, you um, you can save time in reading too much books because I've read a lot of them. But of course, mas mo pala magbabasa, at least it would be a confirmatory. Dani kasi nagbabasa, we're not confident enough nga itaton na baruan is amo na. It's because nga itaton mga author is still lot mga Pilipino. Of course, they are saying in an international language. That's why I'm really trying hard, or not trying hard to explain in our dialect. I'm not already trying hard in international language because you really have a lot of good books. Kung maaram lang ka mamiling tiyo books, hangatanan niyo nga subject. Kung maaram lang ka mamiling ano nga book it must tayo, I tell you guys. Tapagay, I'm a bookish. I don't know with you. But anyway, going to the topic, if you drop let's say, an insoluble substance, let's say, an ionic substances are usually solid. So, clump here, clump. Tapos, it is made of, imagine na lang niyo itong nagbugos-bugos nga powder. Diba? So, ganda lang ito. Or actually, powder. So, dito ya. And then, or bisan powder ka na basta insoluble hiya, di ba? Insoluble. Usually kasi atong problem habok ngayon makikita is mga hini nga topic is insoluble. Kaya ni mo soluble kasi, di rin mati makuring nga, di warin na tiya. KSP is talking about those substances that we cannot observe their solubility. That's why kita title na solubility products. So if you put it in water, usually water na that solution, or that solvent. If you put it here, probably it will settle here. For how many hours? Or how many days? Or how many months? Because they've already reached the equilibrium. So talaga, nakikita natin nga, waray may naboy iya. And amin it atong ginsusurat nga solid. Nakabutang nga KSP. Bubutang nga nga solid. Naibala acids and bases kay usually pag application wise ada na talaga ra tubig. Sabi to may concentration nira. But for KSP solid dira amot kabutang. Actually may dito part din nga na nagdi-disintegrate. Tiganta molecule. So kung molecule na ito hiya, kasi syempre kung natatanggal ka na, it nga emulatis,
Tapos molecularity, anyway, this is ionic. Okay? Bagan sugarit pag-imagine. Pag, pag natatanggal ka na ito dida, actually, nganit imo form is diri pahiya kuan, diri pahiya clamp pagyapon niya. Let's say it's a substance with A2B. So karon tanala A2B, A2B. Tapos na-form niya in A and B, let's say. So 2A niya plus B. So karon tanala ito ha, di ba? So kung natanggal na niya dida and then may na niya na-exist na niya as like this, ito iyo concentration dito dida at equilibrium is actually ito ang nakasuod dito. A to B. Iniya nga clamp pa, nga bugos pa, basically, hypothetically, kung kuhaon naton iniya with respect kini nga imo solvent, aminit aton ginonotate nga C A to B. Meaning, inyong mga C A to B, usually, mahibaroan mo ito iya, kay before ka magbot, nahimo ito nga imo mixture, it's either available ito ya or ginsukol mo tiya for this one. This is naka-grams kay gintimbang man ini basically, di ba? May mass siya, so i-convert mo iya to mole, tapos i-divide mo iya imo liters didi, so that is usually the A to B. Pero ini yang annotation which appears in our notation for equilibrium, just like ini kun himuan naton in equilibrium expression, equilibrium equation, sorry, equals, you have the concentration of A raised to the power of 2 and then B raised to the power of 1, and then you have your A to B. So iniya nga kuan dire siya iniya kundi adiya. Of course iniya nga ini ito sa nila say bada ko naton amo na niya iba A to B. Kabuak niya actually may tanay ito dida A nganin B ngan may dito A to B dida nga mga particles. Yung tanang particles or atoms or molecule. So itiray ni balance, ano kada mo hira, amo ito gin i-establish it kay SP. Okay? So garay na pag-intindi para maintindihan niyo ini. Kaya no, nadig nakakaintindi ito. So that's why um yun. Usually liwat haimo KSP an imo ginunutit kasi didi an imo solid substance. Ngan iniya usually ini nga adididi adi nga nagpost ako ano. May nakinunahon actually nga iba. Sorry guys. Ngan iniya diri na didi iniya usually paano ko ba ito paliwanag? Usually is unity. Oh. Iniya diri nga kay ini nga equilibrium expression nimo about man hini nga tutulo. Hi A hi B nga ni A to B. So iniya usually gintitik is siya as unity. Tana lang ni paliwanag ka po kay diri ako masyado naamin lang ako ha. Diri masyado katukip. Pero maaram ako application niya pero bitigin mo one. It is a unity. Nagpinamili ako ito ng explanation pero of course asing malaya unity. Tapos itiya ko bagan dakon duro na tiya. May nabasa ko dako yan duro. Dakon duro with respect to I don't know. Kay sumering one di ba dakot one. But anyway, that's how for KSP. Okay? Yun. Mulada. Sige na, I will cut. I will cut. I will cut. Ano ba to? Oh, sorry. Magsosolve nga na. Ay, nako. Dapat na kinunaw ng iba. Okay. So, okay. Solution kita. Actually, I'm trying to make the quiz. Kita, naka-excel ito akong quiz. So, samtang kay quiz, mag-iimong quiz, nakita ko nga kailangan mag-discuss percent ionization.
So, calculate the percent ionization of hydrofluoric acid of the following concentration. So, 0.6. Acids and bases, iba't case. Acids and bases kasi, kung hydrofluoric niya, let's say HF, and then hydrofluoric acid, HF, hydrofluoric, HF lada. Kayo, kahit mo H is plus, ano mo F is negative. So, diretso. So, you have reaction with water. As acid base, you have to react it with water. And then you have, of course, H3O plus, and then you have your F negative. Okay. So, iniya nga liquid, iniya yung sa liquid. So, itaton expressions for Ka is equal to H3O plus multiplied by F negative, and then you have your HF concentration. Okay. Itaton percent ionization, ngan usually, gidliliwanan ten niya ubos, kanimo na measure before ka magkutaw, before you even mix it with CHF minus kung ano ang nawawarang HF. Ano man pag-notate ito, kay nawawarang HF, diretso matiya amo ang napupurma nga H3O. Ang nawawarang HF, amo yung napupurma nga H3O in terms of number. So that's why pwede H3O, pwede F actually. Pero again, pH, permanente H3O gatot gindi-derive, kaya di pa ka tumagat pH ng mga problem. Or madagmit natin masukol. So this will be H3O plus. Actually, the percent ionization, ito nga nawawara, nga amot naging H3O, amo ito yat gin di-divide. So, percent ionization would be the H3O plus, ano tiyan, na ang nawawara iniya, nga amo ito taga-appear as acid, divided by an imo original, which is CHF. So, that is the percent ionization. Kung baga amo na yung original, piraman ang nagiging ion na iya. Of course, this is acid and base. Okay, ion, man mo H3O plus and fluoride. So, and then multiply it by 100%. So, kung hindi nga case, we only have to solve this Ka. May milig kita hydrofluoric. But anyway, let's go to a table. Masalaan na ha. I gave you tables. Ato na ini ha, kuan. Give to students tables and formulas. Hydrofluoric nga Ka. Acid. We're talking about acid. Hydrofluoric. Ayaw anay ni. Unahon, brown. Brown. Iskog kasi ito sa alin. So, hydrofluoric, man. So, HFH2O, you have 6.3 times 10 to the negative 4. So, you have Ka for this is 6.3 times 10 to the negative 4. So, pwede tapay ni express as H3O plus, and then we have F negative. Manipis pa ta akong agi. Padang ta. Ay, sorry. So, this guy over here is also again H3O plus, and then we have the CHF minus H3O plus. So again, kung nagsisinunod ka mo itong mga book, makikita niyo ang sige ang assume, di ba? So ako, gitanggal ko ito ha, ito discussion ha. Bahala ka mo kung magsubad ka mo tibro, iyon na ito. Basta na ako lang makakuha ka mo tamang answer. Naikatyan eh. Salamat asawat kape. So we can form a quadratic equation from this. Squared, and then you have is butang talaga daan niya A nga condition. The A condition is 0.00 0.6 molar. So 0.6 minus your H3O plus. So we only have one equation. One unknown. So on one unknown, masosolve na niya 6.3 times 10 to the negative 4. So we have the H3O plus squared, which is we get our calculator. That would be alpha x squared all over 0.6 minus alpha x, then
alpha equals, kung di rin nga ni dumara, again, magka-quadratic kita ha. 6.3 exponent negative 4. Shift solve. So we have an H3, also positive na niya. So 0.0191 mole per liter. So ibig sabihin, we can already calculate the PI. So for A, we can calculate the PI for A. PI is equal to, so we just divide this with the 0.6. Okay? So answer divided by 0.6 and times 100%. Gutya ito yes sali. So that is 3%. 3.19%. You can follow. Yan na, pwede na nalada yun. Valuean nini nga 0.6. Pwede na diretsyon kay calculator natin maglaksiman. And then you replace 0.0046 kanina nat equation. I-recall la iyo. I-recall la iyo kuan. Kaya pa i-recall la calculator. Ore na. Ano tiya? Alpha x squared all over 0.0046. So, itiretso lang. Ini A nga condition, B nga condition, H3O plus. So, paprihuman niya. So, B nga condition, that is 0.0046 minus alpha x. Alpha equals 6.3 exponent negative 4. Shift solve. So, we have the second one. Oy, negative yung kumawas. Quadratic kita yun eh. How about, ano sa? 0.0046. Dili kay negative ito ha. Anime to roots at ito sa nakukuha. So, bangin abutan kita ng CMCF. Dili niya makikita it aton roots ng ibibiling. Positive nga part. And then the other one is 0.0028. Tulo ka 0. Tulo ka 0. Shift solve. Mag-try daw kung iba nga 1. Let's say 0.1. No, negative yapon. So, I think we have to have quadratic here. So, quadratic nimo is, maano? H3O plus squared. Tapos, ini, 0.6 times ini. Ito imo C. So, ikatapusan niya. So, positive, pagkaliya kalayo, negative ito ya. Didi. So, didiretsutan lang niyan. 6.3 to the negative 4 multiplied by 0.6. Sige, recheck na lang. This is the C nga part, tapos ini, multiply na di, amon aton B nga part. Which is negative, pero pagkaliya kalayo, that would be positive. Diretso ko na lang ha. So that would be a 6.3 times 10 to the negative 4, and then you have your H3O plus. So equal to 0. So, para makagamit kita na aton equation number 5 and then number 3. So it akon A is 1, and akon B is 6.3 exponent negative 4, and akon C is negative 6.3 exponent negative 4 times 0.6. So kita ang takon amon gumawas 0.019. So check. Yan na, ididiretso ko na lang. Check. So, yan na, ididiretso ko na lang. Ito niya negative. So, next is 0.1. Tapos, babalyuan talaan 6.3 hin. Mulagi ha. Babalyuan talaan usahin. For letter B, you have 0.0046. So, 0.0046 times 6.3 exponent negative 4. Okay? And then, it will have the positive root. Uy. So warek mag-negative. Negative 0.0046 times 6.3 exponent negative 4. So that would be 1.41, 1.416 mole. Correct. 1.416 or 1.42. Control Z na lang. 1.42 times 10 to the negative 3 mole per liter. So, letter C, terjunta na lang para makuha itong trend. Letter C, you have 0.0028. So, utrohong ko la, and then babalyuan ka din 0.00028. Hindi, tama. Double check. That would be, and then times 6.3 exponent negative 4.
Anaton B di mat mag-iiba kaya man ton imo KSB. Diba tas positive ya. And then it will war naliwat. So positive ko naliwat. So dapat negative 0.00028 0.00028 0.0 tulo ka 0 0.00028 times 6.3 exponent negative 4, and then I will have 2.1 times 10 to negative 4. 2.1 times 10 to the negative 4 mole per liter. So yan na, makukuha taan percent ionization, balik kita first mode. So 1.42 exponent negative 3 divided by ano ni kaduha? That is 0.0046 divided by 0.0046 times 100%. So that would be 30 point. So 30 pi would be 30.9. 30.9%. I hope nakasunod ka mo. Then lastly, you have 2.1 exponent negative 2.1 exponent negative 4. Tapos sa ubos is 0.00028 tapos times 100%. Ada sulod? So that is 75%. Okay? So, and then, pwede kita maggamit in Excel. So, dito na lang ako. I could plot this out so that I could comment. Kanasing man niya comment. So, 0.6. So, meaning, an aton PI, nakadepende hai mo 1. X, so this is the X 0.6. And then, you have the 0.0046. 0046. And then, you have the 0.0028. 0.00028. Tapos, ada na di ginuros ako na to di didan kuan di. Hard drive pa di ano. Ah, oo niyan pa. Ay, pak mga video ni mo. O de, kaya di nagbibideo ako. .0028. Anot gimba? Comment on the trends. Calculate the percent usage how the floor acid at the following concentration. So, PI versus concentration ito atong kuan. So, meaning an aton, ang akong kukuha on diri ini kundi adi. Okay? So, I would plug the 3.19 then percent. So, percent na hiya. Then, the 30.9. Then, lastly, ano ba't pwede nga commentin eh? Kita na na. Pero ito. 75%. 75%. Okay? And then, I'll have data review view. Ito. Data. No, insert. Insert, tapos graph. Usually, basta kita nagamit iniya. Scatter with smooth. Pwede tayo scatter smooth. Pwede lot adi. Kaya di rin man ay smooth na nala. Smooth. So, kuha na ko select data. Add. Ito akong x value. Nira nga tulo. Tapos ito akong y value. Of course, adi nga tulo. So, meaning yet dependent na nimo concentration. And then, okay. Uy! Ay, kagin smooth ta. Basically, baga inihan ti paubos la. So, masyado yung ka-smooth nga yaging curve. So, mas mo pa niya. Baga na kasi ininging kukwanta. Baga na yan something. Mas mo pa igtadong tala. I think we have to change the chart type. I think mas mo pa sugad na ini. Ini. Ito. I think that's better. Baga kasi yan pasugad tapos tigdayan na si ring. So bagayahin baliktad nga logarithmic. Kita na yung bagay baliktad nga logarithmic. Ipaubos siya the um,
Tia trend, if I can, ito ko kaloyo ha. Actually, to interpret move chart, another chart. Move chart, new sheet. Actually, mas maupay if I karoy ko talaga explain din nga side. Pwede ko niya sugar tapos drawing ang ko didi. Actually, pinaka maupay ni niya nga pag-represent is nasugad lahiya. Ay, sus. Pasensya na guys, sa kay dira ko CE. Bagay nasiring sugad. Smooth ya, pero dira pero kanina nga iyaging curve. So bagayahin baliktad nga bagayang baliktad nga logarithmic. Usually kasi ang logarithmic nga amo tag ipa-pattern, di ba? Nasa kayo. Dako gamit talaga ito nasugad diya. Meaning at a particular point bisan ano kada ako dida basta umabuti at a particular point diri na dako diferensya di mo y. Sa amin logarithmic. So yun baliktad kay inverse relation man hira. Meaning as nagtitikad guti animo percent nagtitika guti animo concentration nagtitika taas iti ionization. So meaning the more nga nagtitika guti iti mo ginbubutang the more hiya nga nagbuburublag. Nakita niyo yung mga insoluble substances. Sanglit talaga makuri inira i-investigate or I mean, kailangan mo talaga para ma-detect inira is kailangan mo talaga ng mga equipment. Kaya di mo talaga ini man nadidetect hira kundi rito sugaron. Okay, and I do believe as paano ito nira gin come up, of course, they just develop it mathematically and then probably they start with simple substances labi na ang mga labi na ang ano ka Python ang mga simple substances meaning ito gihapon nga ginadalan meaning waray pure ba tapos gibubutang nira tas develop the mathematical relationship and then test out. So pag nakita nira nga pareho and match nga nakita ito nira, so kin-conclude nira nga ito yung theory is correct. Pero pag sabot nira, for example itong case nimo common ion, pag sabot nira nga wala na sumunod, mapakian nira ano ba na nabo. So sanglit na discover nira ang sunod nga mga condition. Kumbaga, para ba't nag-experiment, kailangan anay iton waray ibang variables. Waray ibang variables. So, pag nadugang another variables, kikitaon nila nga ito i-result kung ma-agree. So, I think, amo gabit nga mga reasoning nga di masyado kita makaintindi at our own level, bisan ako na akong time, di ako makaintindi kay I want to picture out paano nila nakikita ini nga mga butang without looking them at the molecular level. Diba? Anatong kasi para ako, I'm a guilty of this. Naka-imagine ko kasi nga, hanakon ka high school, nakikita ni nira, probably, kay may din nira microscope na nakakaabot dayon na atomic level. Actually, waray talaga ito, yeah. Yes, may mga advanced yan ng microscope, pero yung gagamit niya usually, mga solid surfaces, yung nakikita na yeah. I think that is same electron microscope or the scanning electron microscopy, which is for the civil engineers, labi na. Kay kamot taga-testing material, bangin. Katapo kami ito yung mga equipments pan-analyze ito ni mo mga solid material for material science. Pero actually, ginsasugad lang nila by research. By research man nga aton mga libro nga nakukuha. Establish siya ang research, tapos gibubutang ito aton mga books. I don't know if I'm making sense. But, alright, karoy ko lang mag-storya based adi akong mind. Okay? So, para akong comment is, as long na nagtitikagutin yung concentration, the more hiya nga nagbuburublag. Meaning, ang concentration ng imo, hining, for example, this one, your, of course, HF, or ading A2B nga akong drawing didi, ang concentration didi is, the more hiya nga naging AB. Nakita net kasi nga ionization, the more hiya naging A and B. The more nga nagtitikaguti. Sa amin ito, kung damo talaga nakikita mo ya, wala ka't makikita, kay the more nga guti ay diya percent ionization. So, the more nga wala ka nakikita, bang niya nito nga, the more palugod nga na-ionize siya. Kita niya. Meaning, it imo equilibrium is mas favorable niya hand formation ng product. Another way to look at it, kung nagbabasa ka mo. So, at equilibrium, the more nga mas guti ay iti mo gibubutang, the more nga favorable it imo forward reaction, making
um, products. Inihiya. Ano mo backward reaction mas naguti. Okay? So I guess that's how it should be thought up para also. Thank you guys for listening. Medyo laban ng duro.